পুরীতে দ্বিতীয় দিন লোকাল সাইট সিনের জন্য আমরা একটা এসি বাস বুক করে নিয়েছিলাম। 7:30টার সময় বাস ছিল। বাসটা প্রথম দাঁড়ালো চন্দ্রভাগা বিচে। চন্দ্রভাগা বিচের কিছুটা সামনেই হলো চন্দ্রভাগা নদী। আমাদের গাইড মাত্র 10 মিনিট টাইম দিয়েছিল বিচে থাকার জন্য। কিছু ছবি তুলে নিয়ে আমরা আবারও বাসে উঠে পড়লাম। তারপরে পৌঁছে গেলাম কোনারক সূর্য মন্দিরে। রাস্তা থেকে প্রায় 10 মিনিট মতো হেঁটে যেতে হয় মন্দিরে। আমরা ঢুকছি এই যে কোনারক সূর্য মন্দির। এতটা লম্বা লাইন পেরিয়ে টিকিট কেটে আমরা এখন ঢুকছি কোনারক সূর্য মন্দিরের ভেতরটায়। মন্দিরটা দেখো। अभी टाइम देखिए 10:30 गाड़ी खुलेगा। शेर होते शक्ति का प्रतीक। शक्ति दौलत या धन, शक्ति और धन बराबर होते आदमी को नाश कर। ये मूर्ति शुरू से बोल रहा है मन पर जो घमंड है त्याग दें, उसके बाद प्रवेश करें, क्योंकि आपका उम्र पे बहु पुरानी फील्ड मंदिर पे। তখনকার দিনে ছেনি হাতুড়িতে খোদাই করা মূর্তি খুব ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে এটা কিন্তু হাতির মূর্তিটা খোদাই করা। উপরে দেখো একটা বড় পশু। মন্দিরে খোদাই করা যে মূর্তিগুলো রয়েছে সেই মূর্তিগুলো দেখো একদম স্পষ্ট, খুব ভালোভাবেই বোঝা যাচ্ছে। গাইডের সাথে আমরা এগোচ্ছি। গাইড বলতে বলতে যাচ্ছে সবকিছু এই মন্দিরটা সম্পর্কে। विशाल मंदिर। ये जो मंडप है ये आपका देवदासियों का मंडप, यानी ये चैरियट का सामने पर आपका नाचने वाली का मंडप। तो इनसे शिक्षा लेता है आपका उड़ीस डांस की मुद्रा। और सूर्यार्क का जो 7 घोड़ा, चलो दादा देखिए घोड़ा आपके लिए एक ही बचा हुआ है, यानी यहाँ का काफ़ी मूर्ति आपका औरंगजेब का पीरियड में खंडित है। और ये आपके लिए 24 गायत्री मंत्र के हिसाब से 24 कोय्या का चैरियट 7 घोड़ा खींचते हैं। और मंदिर के नीचे नजर करिए आपका बच्चों के लिए पूरा हाथी घोड़ा। जवान का मूर्तियाँ आपका हर कोना कोनी पर 84 वाला कामसूत्री। मंदिर का ऊपर में आपका बाबा माँ के लिए देवा देवी, यानी टेम्पल आपका ह्यूमन लाइफ बाल्य जवान वार्धक्य। आइए বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখছো অবশ্যই পুরীতে যখন আসবে, এখানে সাইট সিন যখন করবে পুরীর, অবশ্যই ছাতা নিয়ে আসবে সূর্য মন্দিরে। গোটা রাস্তায় কোথাও একটু ছাওয়া নেই। আমাদের ছাতাটা হোটেলেই ভুলে এসেছি, যার জন্য আমাদের এই সমস্যায় পড়তে হলো। গুনগুনের বাবা একদমই পুরো ভিজে গেছিল ঘামে। আমাদের গাইড এখানে বলছে এই সূর্য মন্দিরের ওপরের চূড়ায় একটা বড় ম্যাগনেট ছিল। এই ম্যাগনেটটা ইংরেজরা চুরি করে নিয়ে চলে গেছিল। পুরীর এই সূর্য মন্দির কীভাবে তৈরি হলো? পুরীর রাজা 1200 কারিগরকে 12 বছর সময় দিয়েছিল এই মন্দিরটা তৈরি করার জন্য। মন্দিরের প্রতিটি ধাপের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে কাজগুলো কতটা সূক্ষ্ম ছিল। তো এখানে নোনা জলবায়ুর কারণে ধীরে ধীরে পাথরগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। हमारा मैडम तो भगवती है, नहीं तो मैडम का दूसरा रूप वो साइड जानता है। चलिए 60 साल उम्र होने के बाद में दोबारा शादी करना है तो होने वाला मैडम को कांधे पे बैठा के गांव पे घुमाना है, नहीं तो मुखिया का ऑर्डर नहीं होंगे। बाबू हमारे कখন নিখুঁত করে সব করা। ये घड़ी का काम करता सिर्फ आपका 12 घंटा, फिर जब तक सूर्य होंगे। एग्जाम्पल आपने पूरब से आए हैं, सूर्य का रोशनी आपका व्हील का एक्सेल पर गिरेगी, सामने से शेडो आपका वहाँ तक जाएगी ना। ये होंगे सुबह 6, समझे? सुबह 6 सूर्य ऊपर जाएंगे, शेडो आपका नीचे आते रहेंगे एंटी क्लॉक।
इधर आप ध्यान दीजिए, ये 45 डिग्री आपका 9 बज जाएंगे, 90 डिग्री पे आपका 12 बज जाएंगे, समझे। और ये डॉट लाइन पे नजर करो, छोटा छोटा डॉट 56 है, क्योंकि आपने 56 घड़ी बोलते हैं। यहाँ छुन्ना मुन्ना है, क्योंकि यहाँ बराबर डंडा लगाते हैं। आपने यहाँ ये दिखाएंगे, देखिए सड़ो आप दिखते उधार नीचे हो रहा, अब टच करने से मालूम पड़ जाएगा, लेकिन छुन्ना मुन्ना है। যাও দাঁড়াও। সূর্য মন্দির ঘোরার পরে আমরা চলে গেলাম শান্তি স্তূপে। সম্রাট অশোকের শেষ যুদ্ধ কলিঙ্গ এই ভূমিতেই হয়েছিল। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে শান্তি স্তূপ। আমরা যখন শান্তি স্তূপে পৌঁছলাম তখন ওয়েদারটা খুব ভালো ছিল। এখানে যে বুদ্ধের মূর্তিটা রয়েছে দেখো কি সুন্দর, চারিপাশটাও খুব সুন্দর ছিল। প্রাচীর স্তূপের শেষ প্রান্তে রয়েছে এই মন্দিরটা।